कार की हालत देख सकते हो, जैसी थी वैसी हो गई है, क्योंकि अभी यहाँ पे दादी रो में खेल रहे हैं हनीका के साथ, दादी और पोती। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कनाडा में कार वॉश कैसे करते हैं। तो यहाँ पे दादी, हैनिश, डैडी और मम्मा गाड़ी में है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं हमारी टर्न के लिए, और ये एंट्रेंस है ये कार वॉश की। तो देखो ये एंट्रेंस है, इसके बाद हमारा नंबर आएगा। एंट्रेंस खुलवा दे पर शटर खुल से। खोलो 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 खोलो। तो चलो हम अब अंदर जाएंगे। हम कार में ही बैठे रहेंगे और कार वॉश हो जाएगी ऑटोमेटिक। हनीका डर रही है। नहीं आप ही Itu Alex.
चलते हैं। फ्रेंड्स, हम कार वॉश करवा के घर आ गए हैं और आप कार की हालत देख सकते हो, जैसी थी वैसी हो गई है क्योंकि अभी स्नो पिघल रही है तो बहुत कीचड़ था। तो देखो, आप देख सकते हो कार जैसी थी वैसी हो गई। यहाँ पे दादी बो में खेल रहे हैं हैनिका के साथ, दादी और पोती। ये देखो हैनिका, आपकी हेयर स्टाइल दिखाओ। देखो आज हनिका ने कैसी हेयर स्टाइल की है, कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। ठंडा ठंडा लग गया, ठंडा लगे। और यहाँ पे हैनी सो गया है। तो अभी हम घर आ गए हैं कार वॉश करा के। तो हमारा कार वॉश का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। Dance with me.